मारघेरटा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नवनिर्मित इंथेम नागा पथार चाओचेंग रॉन प्रांगण में आगामी 30 और 31 जनवरी को पहली बार वार्षिक मेडाम में फीस समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस ऐतिहासिक आयोजन को लेकर क्षेत्र में तैयारियां जोरों पर हैं। मेडाम में फीस समारोह को सफल बनाने के लिए नागा पथार, उलुप और लंगाव के ताई अहोम समुदाय के पुरुष एवं महिलाएं दिन रात मेहनत में जुटे हुए हैं। तीनों गांवों के ताई अहोम समाज के लोग एकजुट होकर इस पारंपरिक पर्व का आयोजन कर रहे हैं और भविष्य में भी इसे निरंतर रूप से मनाने का संकल्प लिया है। समूह ताई अहोम জ্ঞাতি বৰ্গ তথা সভাকাংক্ষীসকলে আমাৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছো। আমি উলুপ নগাপথাৰ আৰু লংগাঁও তাই আহোম বংশধৰসকল লগ লাগি আমি মেডাম মে ফি অনুষ্ঠিত কৰিব লৈছো এবাৰ প্ৰথম বছৰ। আৰু আমি এনে বিগত দিনতো আমি গোটেই তিনিখন গাঁৱতে ৰিভলভিংভাৱে আমি মেডাম মে ফি অনুষ্ঠিত কৰি যাম বুলি আমি সিদ্ধান্ত লৈছো। আজি প্ৰথম বৰ্ষতে আমি ৰূপম গগৈ ডাঙৰীয়াক সভাপতি, শুক্ল গগৈ ডাঙৰ কাৰ্যকাৰী সভাপতি আৰু আমাৰ খামচেং ফুকে আৰু বিদ্যা হাতী বৰুৱাক যুটীয়া সম্পাদক হিচাপে লৈ আমি মেডাম মে ফি ভাগ আয়োজিত কৰিছোঁ। আৰু সকলো জ্ঞাতিবৰ্গকে আমি এই মেডাম মে ফিত অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু আমাৰ এই অনুষ্ঠানটো যাতে সুচাৰুৰূপে পালন কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবে আমি সকলো তাই আহোম বংশধৰ তথা শুভাকাংক্ষী জ্ঞাতিবৰ্গৰ পৰা আশা কৰিছোঁ।